तृणमूल कांग्रेस के कुचबिहार जिला चेयरमैन गिरिनाथ बर्मन घर घर जाकर होली की शुभकामना देते हुए कुशल विनिमय किया है। मंगलवार सुबह से ही माधावांगा शहर के 11 नंबर वार्ड पर घर घर जाकर उनके द्वारा आज के दिन होली उत्सव को लेकर लोगों से शुभकामना विनिमय किया गया। सब एक साथ मिलकर अच्छे से होली मनाएं, ये संदेश दिया गया। उन्होंने कहा कि सभी चीजों को भूलकर राजनीतिक हिंसा को भुलाते हुए आज का दिन सभी अच्छे से मनाएं, उत्सव के तौर पर मनाएं। ये संदेश देते हुए ही आज लोगों से कुशल विनिमय किया गया है। एकटाई बार्ता दिते चाই, একটা মানুষ রাজনৈতিক দলে যে কোনো দল মতাদর্শে বিশ্বাসী হতে পারে, যে কোনো মানুষ রাজনৈতিক দল করতে পারে, কিন্তু উৎসবে কোনো দল থাকে না, রং থাকে না, বর্ণ থাকে না, সব মানুষ একাকার হোক। রাজনীতির ক্ষেত্রে এই বার্তাটা আমি দিচ্ছি, প্রত্যেকটা দল তার মতামত প্রচার করবে, হিংসা যেন থাকে না। তাই আজকে রাজনৈতিক পতাকা ছাড়া সমস্ত মানুষের দাঁড়ে দাঁড়ে যাচ্ছি, রঙের শুভেচ্ছা, হোলির শুভেচ্ছা, রঙের শুভেচ্ছা বিনিময় করছি। প্রত্যেকে রাঙিয়ে দিচ্ছে, আমাকেও রাঙিয়ে দিচ্ছে। এখানে রাজনৈতিকের কোনো বন্ধ নেই, এখানে সাম্যের বার্তা, ঐক্যের বার্তা, পারস্পরিক সৌভ্রাতৃত্বের বার্তার জন্যই আজকে হোলিতে নাম।